Good morning, everyone. Let's sit comfortably and relax ourselves. आजकल हम दुनिया में लगी रैट रेस में इस कदर खो जाते हैं, दूसरों को देखकर वही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश करते हैं। जैसे कपड़े लोग पहनते हैं वैसे हम पसंद करने लगते हैं अपने लिए। जैसी गाड़ी लोग लेते हैं हमारी कोशिश होती है कि वैसी ही अपडेटेड गाड़ी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। जैसा रहन सहन लोगों का होता है हम उसे भी अपनाना चाहते हैं और इस रैट रेस का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। ये रैट रेस हमें बहुत सी उलझनों में डाल देती है। हमें एक दूसरे से मुकाबला करने पर मजबूर कर देती है। आगे निकलने की ख्वाहिश हमें बहुत सी एंजाइटी स्ट्रेस देती है। हमें यूँ लगता है जैसे दुनिया की ये चीज़ें हमें खुशी देंगी और उसी खुशी को हासिल करने के लिए हम अपनी ज़िंदगी में इस कदर एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं, इतना स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं कि वो खुशी मिले ना मिले, मगर हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। आज हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। हमें अपने आप को पुरसुकून करने की ज़रूरत है। इत्मीनान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत है। याद रखिए, दो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, एक वो जो हमारे इख्तियार में है, वो जो हम बदल सकते हैं, और दूसरी वो जो हमारे इख्तियार से बालातर है, बाहर है, जो हमारी पहुंच में नहीं, हमारी दस्तरस में नहीं। उन चीज़ों को जो हमारे इख्तियार में नहीं, उनके बारे में जब हम सोचते हैं और उन चीज़ों को तब्दील करना चाहते हैं तो हम थक जाते हैं, और ये थकावट हम सब ने महसूस की है। और वो चीज़ें जो हम बदल सकते हैं, अगर हमारा फोकस उन तमाम चीज़ों पे रहे जो हम बदल सकते हैं, हमारे अपने इख्तियार में है, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही हसीन, खूबसूरत और सबसे अहम आसान हो जाएगी, क्योंकि हमारा फोकस उन चीज़ों पर आ गया जो हमारे अपने हाथ में है। तो आइए आज की मेडिटेशन का आगाज़ एक बहुत ही खूबसूरत दुआ से करते हैं। या अल्लाह, वो चीज़ें जो मेरे इख्तियार में नहीं, जिनको मैं तब्दील नहीं कर सकती, मुझे उन्हें एक्सेप्ट करने की तौफीक अता फरमा, और वो चीज़ें जो मेरे इख्तियार में हैं, मुझे उन्हें बदलने की, तब्दील करने की तौफीक अता फरमा, और इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करने की तौफीक अता फरमा। मेरे दिल को पुरसुकून, पुरित्मीनान कर दे मेरे मालिक। जिन चीज़ों पे
ہمارا اختیار ہے، وہ ہماری اپنی ذات ہے، ہماری سوچیں ہیں، ہمارے الفاظ ہیں، ہمارے وہ ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، احساسات ہیں جو ہماری سوچوں کی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، وہ ہمارے ان احساسات کی وجہ سے نکلتے ہیں جو ہمارے اندر کریٹ ہوتے ہیں ان سوچوں کی وجہ سے، جس کے کریٹر بھی ہم خود ہیں۔ اور جیسے الفاظ ہمارے ہوتے ہیں، ہماری شخصیت ویسی ہوتی جاتی ہے، اور جیسی ہماری شخصیت ہوتی ہے ہماری منزل بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ تو صرف ایک چیز جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہمارا اپنا آپ، ہماری اپنی سوچیں، ہمارے اپنے الفاظ اور وہ ارادے جو ہم اپنی سوچوں کی وجہ سے کریٹ کرتے ہیں، تشکیل پاتے ہیں ہمارے اذہان میں اور پھر مینیفیسٹ ہوتے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی ہمارا پورا فوکس اپنے سے جڑے لوگوں کو، سچویشنز کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، حالات کو بدلنے پہ ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے کہ جس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ آج ہم اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہیں۔ I am a beautiful soul. I am a creator of my thoughts, and I choose to create beautiful, positive thoughts. میں جب بھی سوچتی ہوں اچھا سوچتی ہوں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، ہر انسان، ہر چیز، ہر سچویشن کے لیے میرے ذہن میں اچھے تھاٹس آتے ہیں۔ اور اب جب کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس پہ فوکس کروں گی کہ جس پہ میرا کنٹرول ہے، تو وہ فقط میری اپنی ذات ہے، میرے اپنے تھاٹس ہیں۔ And I choose to think only positive. اور اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ میں جو انفارمیشن اپنے اندر لے کر جاؤں وہ بے انتہا پازیٹیو ہو۔ مجھے کسی کی کوئی بات تنگ نہیں کرتی، مجھے کسی کا کچھ بھی کہا برا نہیں لگتا۔ وہ جو سوچ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اس پہ میرا اختیار نہیں۔ ہاں، میرا اختیار ہے خود اچھا سوچنے پہ۔ انہوں نے جو کہا سو کہا، مگر اس کے بعد میں نے کیسا سوچا یہ زیادہ اہم ہے۔ میں اپنی زندگی میں ہر کسی کے لیے اچھا سوچتی ہوں، اچھا کرتی ہوں، اور اسی پر میرا اختیار ہے۔ اور میرے اچھا سوچنے اور اچھا کرنے کی وجہ سے میرے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو کسی کو دیتے ہیں ہمیں واپس وہی ملتا ہے۔ I am happy. I am content.
I choose to stay happy. I choose to stay peaceful. یہ میرے اختیار میں ہے اور مجھے اپنے اختیار کو پازیٹیولی استعمال کرنا ہے، اپنے لیے اور اپنوں سے جڑے ہر انسان کے لیے۔ آپ بھی اپنے اختیار کو سمجھیے، لوگوں پر ڈپینڈنٹ ہونے کی بجائے ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اس کے بعد آپ نے کیا سوچنا ہے یہ ہے آپ کا اختیار۔ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خوبصورت آسان زندگی گزاریے۔ Have a peaceful, beautiful, happy day.